आलोचना करिबा OSOU MAOD पेपर 12 ब्लॉक 2 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जेमति कि भारतर केते गोटी भाषा सांविधानिक भाषा भाव में स्वीकृति लाभ करिछि 22टी ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइथिला ना 11 मार्च 2014 मसीह इंग्रजी भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले केते शतकड़ा रोमान भाषा ट्यूटनिक और ग्रीक भाषा स्पष्ट भाव जना जाए प्राय 53 शतकड़ा। तत्सम शब्द क्या कहुए संस्कृत सह समान बा संस्कृत परी शब्द होउछि तत्सम। तत्सम शब्द गुड़ी को साधु शब्द कहबार तात्पर्य कौन ना शह शह वर्ष धरी मूल रूप अर्थात विशुद्ध रूप ही व्यवहृत होतिबारु तत्सम शब्द को साधु शब्द बोली मध्य कहुए। तद्भव शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन तद अर्थात तहिरु आलोचना करिबा OSOU MAOD पेपर 12 ब्लॉक 2 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जेमति कि भारतर केते गोटी भाषा सांविधानिक भाषा भाव में स्वीकृति लाभ करिछि 22टी ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइथिला ना 11 मार्च 2014 मसीह इंग्रजी भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले केते शतकड़ा रोमान भाषा ट्यूटनिक और ग्रीक भाषा स्पष्ट भाव जना जाए प्राय 53 शतकड़ा। तत्सम शब्द क्या कहुए संस्कृत सह समान बा संस्कृत परी शब्द होउछि तत्सम। तत्सम शब्द गुड़ी को साधु शब्द कहबार तात्पर्य कौन ना शह शह वर्ष धरी मूल रूप अर्थात विशुद्ध रूप ही व्यवहृत होतिबारु तत्सम शब्द को साधु शब्द बोली मध्य कहुए। तद्भव शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन तद अर्थात तहिरु आलोचना करिबा OSOU MAOD पेपर 12 ब्लॉक 2 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जेमति कि भारतर केते गोटी भाषा सांविधानिक भाषा भाव में स्वीकृति लाभ करिछि 22टी ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइथिला ना 11 मार्च 2014 मसीह इंग्रजी भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले केते शतकड़ा रोमान भाषा ट्यूटनिक और ग्रीक भाषा स्पष्ट भाव जना जाए प्राय 53 शतकड़ा। तत्सम शब्द क्या कहुए संस्कृत सह समान बा संस्कृत परी शब्द होउछि तत्सम। तत्सम शब्द गुड़ी को साधु शब्द कहबार तात्पर्य कौन ना शह शह वर्ष धरी मूल रूप अर्थात विशुद्ध रूप ही व्यवहृत होतिबारु तत्सम शब्द को साधु शब्द बोली मध्य कहुए। तद्भव शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन तद अर्थात तहिरु आलोचना करिबा OSOU MAOD पेपर 12 ब्लॉक 2 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जेमति कि भारतर केते गोटी भाषा सांविधानिक भाषा भाव में स्वीकृति लाभ करिछि 22टी ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइथिला ना 11 मार्च 2014 मसीह इंग्रजी भाषार शब्द भंडार को लक्ष्य कले केते शतकड़ा रोमान भाषा ट्यूटनिक और ग्रीक भाषा स्पष्ट भाव जना जाए प्राय 53 शतकड़ा। तत्सम शब्द क्या कहुए संस्कृत सह समान बा संस्कृत परी शब्द होउछि तत्सम। तत्सम शब्द गुड़ी को साधु शब्द कहबार तात्पर्य कौन ना शह शह वर्ष धरी मूल रूप अर्थात विशुद्ध रूप ही व्यवहृत होतिबारु तत्सम शब्द को साधु शब्द बोली मध्य कहुए। तद्भव शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन तद अर्थात तहिरु आलोचना करिबा OSOU MAOD पेपर 12 ब्लॉक 2 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जेमति कि भारतर केते गोटी भाषा सांविधानिक भाषा भाव में स्वीकृति लाभ करिछि 22टी
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା? ନା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ମସିହାରେ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ରୋମାନ ଭାଷା, ଟିଉଟନିକ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଥିବା ଜଣାଯାଏ? ପ୍ରାୟ 53%। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ ସହ ସମାନ ବା ସଂସ୍କୃତ ପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ମୂଳ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦକୁ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତଦ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁରୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଦନ୍ତ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଧାତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଧାରାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହସ। ତେଣୁ ଅ କିମ୍ବା ଅଣ, ଅଣା, ଅଣି, ଅନ୍ତ, ଅନ୍ତା, ଆ, ଆଣ, ଆଣି ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଗ କରି ଧାତୁ ସହିତ ଏହି କୃଦନ୍ତ ପଦ ସବୁ ଗଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ସେହିପରି ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତଦ୍ଧିତ ପଦ କ'ଣ? ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଇଯାଏ ତଦ୍ଧିତ। ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ଇଆ ପାହାଡ଼ିଆ। ଯେପରି ମଧୁ ପ୍ଲସ୍ ମୟ ମଧୁମୟ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇପାରେ ବିଶେଷଣ, ତା ସହିତ ପରପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗେଇ ବା ତାକୁ କୁହାଯିବ ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କିଛି ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅସୁର। ଅସୁରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୁର ମାନେ ଏକରେ ଦାନବ, ଦୈତ୍ୟ ବା ରାକ୍ଷସ। ତେଣୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଆଖି, ଚକ୍ଷୁ, ନୟନ, ନେତ୍ର, ଲୋଚନ। ଆଇନା, ଦର୍ପଣ, ମୁକୁର, ଆରସି। ଅମୃତ, ଅମୀୟ, ପୀୟୁଷ, ସୁଧା। ତେଣୁ ଗୀତାଭିଧାନର ରଚୟିତା କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଅମରକୋଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ଅମର ସିଂହ। ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀର? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକାର୍ଥ ବୋଧକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହୀତା। ଓଡ଼ିଆରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଆଉ ଗୋଟେ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ। ଯେପରିକି ଆଗ ପଛ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆୟ ବ୍ୟୟ ଏସବୁ ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ହେଲା ଭଳି ଆଶା ଭରସା, କଳି କଜିଆ ଏସବୁ ସମାର୍ଥ ବୋଧକ। ସେହିପରି କିଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ କୁହ। ଉତ୍ତର ହେଲା କଳ କଳ, ଖସ୍ ଖସ୍, ଖିଲି ଖିଲି, ଠୋ ଠୋ, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯଥା ଅସଲି ନକଲି, କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା, ଭିତର ବାହାର, ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ, ସାକାର ନିରାକାର। କିଛି ସମୋଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି ଅନିଳ ଅନିଳ। ଅନିଳ ମାନେ ନରେ ହର୍ଷେଇ ଥିଲେ ଅନିଳ ପବନ, ଅନିଳ ନରେ ଦୀର୍ଘେଇ ଥିଲେ ଅନିଳ ଯାହା ନୀଳ ନୁହେଁ। କୂଳ କୂଳ, କୂଳ ମାନେ ବଂଶ, ହର୍ଷ ଉଗାର କୂଳ, ଦୀର୍ଘ କୂଳ ହୋଇଗଲା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବା ନଦୀର ତଟ। ସେହିପରି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେମିତି ଅମଳ, ଅମଳ ମାନେ ଆମଦାନୀ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ, ରାଜୁତି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଅମଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅମ୍ବର, ଅମ୍ବର ମାନେ ଆକାଶ, ଅମ୍ବର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର।
ବାସ ମାନେ ବାସଗୃହ, ବାସ ମାନେ ସୁଗନ୍ଧ। ସେହିପରି ଦିନ, ଦରେ ହର୍ଷଇକାର ଦିନ ଦିବସ, ଦରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦିନ ଦରିଦ୍ର। ଏହିପରି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସବୁ ବ୍ଲକ୍ 2ରେ, ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କିଛି କଲେ। ଆଉ ବାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।